दीदी भोग पॉलिटिक्स पश्चिमबंग दीघारे प्रसाद बंटन पर प्रस्तुति आरंभ होगी। दीघा जगन्नाथ पादरे 300 किलो खोया क्षीर अर्पण कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा दिन घोषणा करते प्रभु जगन्नाथ प्रसाद राज्यर प्रत्येक घरे पहुंचब। प्रसाद को क्षीर सहित मिसाई पारा और गजा तैयारी करा जिवो। प्रसाद बंटन पर प्रस्तुति जोरसोर चली। मुख्यमंत्री नवान्न सभारू मंत्री इंद्रनील सेन को यह प्रसाद बंटन दायित्व देते। 17 तारिख प्रसाद बंटन आरंभ होगी। प्रभु जगन्नाथ प्रसाद घर को घर राशन माध्यम राज्यर कोटी कोटी लोकों घरे पहुंचब। पार्श्वर एक पारा एक गजा एवं दीघार जगन्नाथ देवंकर चित्र रहिबो। जगन्नाथेर महाप्रसादेर कत कृपा कत महत्व आछे। आज के आमरा प्राय 300 केजी खोया भगवान के आज के भोग लागानो हलो। नवान्न ओखान थेके कलकाता थेके खोया एसेछिलो। तो এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের খুব বড় উদ্যোগ, যেটা বাড়ি বাড়িতে সবার বাড়িতে ভগবানের মহাপ্রসাদ পৌঁছে যাবে। তো ওটাই উপলক্ষে আজকে 300 কেজি খোয়া এসছে। 30 জন মহিলা এখানে ওরা ভগবানের সামনে নিয়ে গিয়ে খোয়াটা রাখা হলো। তারপরে আমাদের পূজারি ভোগ লাগিয়েছে। 15 মিনিট পরে যখন ভোগ বেরোয় তখন আবার আমরা কীর্তনের মাধ্যমে ওটা আসে। এটা ভিডিওরা নিজে নিজে এরিয়াতে খোয়াটা নিয়ে যাচ্ছে। ওখানে অন্য খোয়া থেকে মিক্স করে ওটাই মহাপ্রসাদ মিক্স করে পেড়া বানিয়ে সবার বাড়িতে যাবে।